Family Drug, Nickel Drug, Aquarian Pharmacy, Seacat Pharmacy, Butika, Lina. Nagpaminaw kamo sa estasyon DXKS, Radio Ronda sa Radio Philippines Network Incorporated. Nagsibya digas Dakbayan sa Surigao, 1080 sa dial sa inyong mga radyo. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras alas 6:15. Good morning, Surigao. Maradyaw na buntag, mga Surigao nun, mga kaigsunan. Adlaw karon nga Lunes, Nobyembre 19, tuig 2012. Kini ang inyong alagad, June Clerigo, kauban ang kinatibukang puwersa sa RPN DXKS og sa kontrol ni Eric Makatigbak. Niya kining laing hutong sa mga balitang inyong mabati dinhi sa Tulumanon. Radio Ronda sa Newswatch Morning Edition. Sa headlines, mason patay human makuryentihan. City PNP, dunay bagong hepe. CIS kun informer sa CIDG. Gigamyan sa premyong gihatag sa mayor nunot na pa sa pagkasikop sa kidnap for ransom group. Dito sa Davao City, carnapping syndicate leader konfirmadong nakaabot na sa Espanya. Miyembro sa NPA, misurrender gumikan sa nasinating kalisod sa kabukiran. Sa gawas sa nasod, Presidente Obama nanawagang ihunong na ang pagpamumba sa Israel. Sa sports, Veloria, gihawiran na karon ang WBA title ni Marquez. Kadto ang mga headlines. Og karon na sa mga detalye, una sa balitang lokal. Mason patay human makuryentihan sa gitrabaho ang balay sa Purok Camian, Nueva Extension kagabi. Patay nang nakaabot sa Caraga Regional Hospital ang biktima nga si Angelo Salvalosa Añasco, 21 anyos nga laborer mason ulitaw og lumad nga taga San Roque Pilar. Sa nasayran ng mason dito magtrabaho sa panimalay ni Nete Dumanakal Kit mga alas 7:30 ang takna kagabi. Samtang hapit nang matapos ang ilang gimbuhaton sa second floor sa maong building, nasabod nini ang primary line sa Surneco. Sa investigasyong giluwatan sa mga tinugyanan sa kapulisan, ang linya sa Surneco o sa kametros na lamang ang kalayo nini gikan sa kaduhang andana diin didto sa dihang mupauli na unta ang mason sa iyang pagtindog, nasabod nini ang linya sa kuryente. Surigao City PNP, doon na bagong Chief of Police. Miasumer netong Sabado si Police Superintendent Joseph Rocolcol Nohara. Huli kang Police Superintendent Renaldo Acosta. Si Acosta gipulihan ni Nohara human sa kapino sa kabulan nga siya kasamtangang gidestino isip OIC sa Surigao City PNP. Sa pagpanamilit ni Acosta, siya nagpasalamat sa suportang gipakita sa mga Surigaonon sa iyang pag-alagad isip OIC Chief of Police. Nagbilin si Acosta og maayong record sa iyang pagka-OIC Chief of Police sa dihang malampusong nadakpan ang mga gikaintapang sospek sa kidnap for ransom group nga gipanguluhan sa kanamatayang Dino Patosa. Si Acosta gibalik na karon isip Deputy Provincial Director for Administration sa Police Provincial Office. Miangal ang informer sa CIDG sa kagamayng gihatag nga pahalipay ni City Mayor Ernesto Nitoy Matugas nunot na sa impormasyong giluwatan ni aron masikop ang mga gidudahang sospek sa kidnap for ransom group. Sa nasayran ni adtong Sabado, gihatag na ang pahalipay sa mayor dito mismo sa iyang opisina, kantidad og 10,000 ka pesos lamang. Sumala pa sa handler sa maong CIS nga wala matagbaw ang iyang informer sa gihatag nga pahalipay sa bugti sa kadelikado sa iyang kinabuhi. Human gibulgar nini ang grupo sa kidnap for ransom nga gipanguluhan ni Dino Patosa nga napalgan og nasanta sa mga otoridad. Ni atong Nobyembre 14 sa dihang musulay unta kini sa pagkidnap sa usa ka dunahang negosyante dinhi sa Dakbayan. Sumala pa nga naghinam-hinam na unta siyang mudawat sa pahalipay nga ihatag gikan sa mayor apan na 11 ang iyang gibating kalipay tungod kay jutay lamang ang nadawat nga kantidad. Matud pa niining nabalakas siya karon sa iyang kinabuhi gumikan kay posibleng
siya dudahan og sumbalikan sa grupo ni Dino Patosa kinsang uban kanila ang pabilin pang wala masikop sa mga otoridad. Alas 6:20. Dugang sa itong mga balita human sa mga pahinumdum. Dear Angels, oras na para simulan ang first ever Colt 45 promo na lahat pwedeng manalo sa bawat crown. Ang Colt 45 Every Crown Panalo Promo. Pwedeng manalo ng 1 peso load with each Colt 45 crown. 45,000 pesos. At sa grand draw, 450,000 pesos. Kaya salin na sa Colt 45 Every Crown Panalo Promo. Brought to you by Colt 45, the strong beer for real men. Per DOH FDA permit number 1175, series of 2012. See posters for details. Promo runs from September 15 to November 30, 2012. For ages 18 years old and above, drink responsibly. Mga kaigsunan, mga latest model sa cellphone, ana mapalit mo sa Prime Hub Products. Anasab kanila ang mga memory cards, batteries ug chargers. Original, walay peke, ayaw gyud pagduha-duha. Adto ta sa Prime Hub Products. Mga genuine units sa cellphone, ang paborito ninyong Nokia, Samsung ug Cherry Mobile. Mga accessories, wala pang pulihi, genuine gihapon, tested ug makasalig ka kay gikan gyud ni sa factory. Barato, garantisado. Prime Hub Products. Sila usab ang exclusive smart reloading station. Alang sa dugang impormasyon, tawag sa Telefax number 8260270 o 8267713. Prime Hub Products, ana mahimutang sa Dalan Borromeo at bang sa LPC Shalane Center, dol sa kanto sa Nicolas ning Dakbayan sa Surigao. Mga higala, abli na karon dinhi sa Dakbayan ang pinakabago nga tindahan sa spare parts ug accessories sa inyong motorsiklo. Kini mao ang Kenzo Motorcycle Parts and Accessories. Kenzo Motorcycle Parts and Accessories. Dili ka na magproblema sa pagpangita og mga piyesa sa imong motorsiklo uban pang gikinahanglang ipang taod nini kay ana ang Kenzo Motorcycle Parts and Accessories. Kompleto na ug aduna pay repair kits kung may daot ang imong motorsiklo. Anausab kanila ang mga motorcycle crash helmets. Kung madaot ang inyong motorsiklo o may diferensya, adto sab kini ipadadyaw kung ipaayos sa Kenzo Motorcycle Parts and Accessories. Kenzo Motorcycle Parts and Accessories, sayon rang pangitaon og daling matuoran dinhi sa Dakbayan. Ana sa Dalan Rizal, Kanto Burgos, ning siyudad sa Surigao. Alas 6:22. Dito sa Davao City, carnapping syndicate leader konfirmadong nakaabot na sa Espanya. Mismo si Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte mikonfirmar nga nagkaroon sa Madrid, Spain si Ryan Kim Yu alias Bactin, leader sa Bactin Kidnapping Syndicate nga may responsable sa sunod-sunod nga carnapping incident dito sa Dakbayan sa Davao. Pahayag pa sa Vice Mayor nga tipik lamang sa gipagula nga report gikan sa International Police din miabot na matud pa kini sa naisgutang nasod kuyog ang usa ka babay. Unang gibutyag ni Vice Mayor Duterte nga lisod na karon nga masikop si Bactin sanglit walay extradition treaty ang nasod sa Pilipinas ngadto sa Espanya. Bugtong mabuhat lamang karon maong pagkanselar sa pasaporte sa suspek aron nga dili na kini makabiyahe pa sa uban nga lugar. NPA member may surrender gumikan sa nasinating kalisod sa kabukiran. Tungod gusto nang mabuhing malinaon ug makauban ng pamilya, nakadesisyon ang usa ka miyembro sa New People's Army nga mosurrender. Sumala sa report nga may surrender nga rebelde mao si Dante Lomaran Jr., hamtong ang pangidaron og residente sa Malita, Davao del Sur. Kauban ang iyang asawa may surrender sa operatiba sa 73rd Infantry Battalion sa Philippine Army. Si Lomaran bitbit ang iyang US caliber M1 carbine rifle, duha ka mga magasin ug mga bala. Si Lomaran siyam katuig ng miyembro sa NPA nga naga-operate sa kabukiran sa Sarangani Province ug Davao del Sur. Sukad pa ni atong tuig 2003. Sa gawa sa nasod dito sa Bangkok, Thailand, suportado sa Estados Unidos ang gihimong pagdepensa sa Israel sa ilang nasod batok sa pagpangatake sa militanting gikan sa Gaza. Kini ang gisiguro ni President Barack Obama dungan siyang pagbisita dito sa nasod sa Thailand. Dungan usab niini nanawagan si Presidente Obama nga ihunong na ang pagpalupad og mga missiles o pagpamumba sa Israel ngadto sa militanteng Palestinian. Matod ni Obama, bisan tuwa siya sa Thailand, padayon ang iyang gihimong pakiglambigit kang Israel ay Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ingon man sa mga leader sa Egypt ug Turkey nga gustong masolusyonan ang tensyon sa duha ka mga lugar.
Alas 6:25, balitang sports. Si Brian Veloria nakatala og 10th round technical knockout victory sa iyang nailang di Hawaiian Punch. Batok ang WBA title holder Hernan Tyson Marquez. Aron ma-unify ang flyweight division. Sa pagtapos ba lang sa unang round, usa ka solid right hand ni Veloria ang nakapahagsa kang Marquez. Nahimong nakabawi si Marquez sa round 5. Apan napuruhan kini ni Veloria og subling na pahagsa. Sa round 10, subling na knockdown sa Filipino boxer ang Mexican. Gumikan sa mismong corner niini ang desisyon nga sa mismong corner na nini ang nagdesisyon nga hunungo na ang away sa oras nga usa ka minuto usa ka segundo. Unang gipahayag ni Veloria nga usa ka manindot nga birthday gift para kaniya ang kadaugan sa maong away. Sa Nobyembre 24, magsaulog si Veloria sa iyang ika-32 nga birthday. Samtang mitala usab sa 5th round technical knockout ang Filipino boxer o former WBA interim super flyweight title holder Drian Francisco sa undercard event. Gipildi ni Francisco si Javier Gallo sa ilang super bantamweight bout. Pagbanabana sa kahimtang sa panahon, paminahon ta ang weather forecaster sa Pag-asa Surigao, Engineer June Arfon. Good morning, sir. Good morning, og aring update sa lakat sa atong panahon para karon nga adlaw, Nobyembre 19 tuig 2012. Ang intertropical convergence zone magapadayon sa Mindanao, samtang sa lahing bahin ang cold front magapadayon usab sa Batanes Group of Islands. Ang rehiyon sa Caraga, Davao, gamihan ang bahin sa Mindanao makaangkon sa mapanganuron nga lakat sa panahon. Og may panalagsang mahinay ngadto sa kasarangan nga ulan ug panalugdog, samtang kaprobinsyahanan sa Batanes, Cagayan ug Apayao mapanganuron usab og may mga mahinay nga mga pag-ulan. Ang Metro Manila uban pang bahin sa nasud makaangkon sa kasarangan nga lakat sa panahon. Kasarangan ngadto sa makusog ang huyop sa hangin gikan sa Mianas Silangan ang magapadayon sa Mianan ug sentrong bahin sa Luzon ug Silangang Kabisayan. Ang kadagatan ni ining mga lugar kasarangan ngadto sa Baluron. Sa Mindanao uban pang bahin ang hangin mahinay ngadto sa kasarangan nga magahuyop sa gihapon gikan sa Mianas Silangan ug may malinaw ngadto sa kasarangan nga kadagatan. Amigo June Arpon nag-report sa Pag-asa Station. Buntag sa tanan. Salamat June Arfon sa Pag-asa Surigao. O ginhi matapos ang unang hugna sa atong mga balita sa Radio Ronda sa Newswatch Morning Edition. Iningadlong Lunes, Nobyembre 19, 36 kaadlaw na lamang sa dili pa ang Pasko. Inyong mga tigbalita sa kontrol. Si Eric Makatigbak. Sa ngalan ni Station Manager June Galion, ako si June Clarico magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Standby sa dugang mga detalye sa mga balita karong buntag sa Radio Ronda Balita Morning Edition. Mayong buntag, daghang salamat. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier ang kahulugan sa pulong detox. Mao ang pagwagtang sa mga toxins sa lawas. Ang toxin usa ka poisonous substance